Compréhension de l'écrit. Je lis et je comprends. نقراو le texte ونفهموه. حيت باش نقدروا نجاوبوا على الأسئلة خصنا ضروري نقراو le texte ونفهموه. Une réunion de parents d'élèves. C'est mercredi après-midi. Les parents d'élèves se réunissent au bureau de la directrice. Ils préparent une activité de jardinage dans la cour de l'école. Acheter du gazon et des poubelles, puis arroser l'oranger. Donc le texte قريناه. نشرح لكم le texte عاش تيهضر. Une réunion de parents d'élèves. اجتماع ديال أولياء الأمور ديال les parents ديال التلاميذ. الآباء ديال التلاميذ الآباء والأمهات. C'est mercredi après-midi. هذا الأربعاء يوم الأربعاء بعد الزوال. Les parents d'élèves أولياء الأمور ديال التلاميذ se réunissent كيجتمعوا أو اجتمعوا au bureau de la directrice في المكتب ديال المديرة. Ils préparent كيوجدوا une activité de jardinage. Une activité de jardinage يعني بحال قلنا واحد الحملة تطوعية ولا واحد une activité نشاط de jardinage. Le jardinage هو أي حاجة عندها علاقة بالجردة بالحدائق بالبستانة. dans la cour de l'école في الساحة ديال المدرسة. le jardinage مثلا غادي يزرعوا أو غادي يقادوا النباتات والغرس اللي كاين في المدرسة. دونك شنو عندهم في هاد لاكتيفيتي؟ عندهم اشتي دو غازون، غادي يشريو لو غازون. لو غازون هو داك العشب اللي كينوض في الارض. اي دي بوبيل، لي بوبيل هما هادو. بوي اروزي لورانجي، بوي اروزي من بعد غادي يسقيو لورانجي. لورانجي هو سميت الشجره اللي كتعطينا الليمون. الشجره اللي كتعطينا الليمون سميتها لورانجي. دونك exercice 1 entoure la bonne réponse. غادي ندورو على الجواب الصحيح. Question 1. Les parents se réunissent mardi, dimanche, mercredi. أولياء الأمور إمتى اجتمعوا؟ واش mardi, dimanche ou mercredi؟ حنا عندنا الجواب هنا c'est mercredi. Donc on va entourer mercredi. Question B. Les parents sont dans la cour, dans la rue, au bureau de la directrice. Les parents s'élèvent se réunissent au bureau de la directrice. Donc, bureau de la directrice. Exercice 2. Entoure ce que les parents vont faire. Et là, on va entourer le nachat اللي غادي يديروه les parents. Acheter des bonbons. Acheter des gâteaux. Acheter du gazon. Acheter du gazon. Donc, هذا هو la bonne réponse. هنا عندنا lecture, lis les syllabes et les mots. Donc, عندنا a, mais, on, non, et, mais, ou, tout, homme, pomme, on, sans, au, pot, et, né, au, pot, en, vent, et, v, et, g, et, ré, i, ti, au, faux, m, même, ou la même, à la حساب. Donc, exercice 4. Trouve dans le texte les mots qui renferment ou, au, en et en. هنا عندنا السؤال شنو قال لك؟ غادي نقلبوا في لو تكست على الكلمات اللي فيهم هاد الحروف هادو. نبداو ب او او. Une réunion de parents d'élèves. C'est mercredi après-midi. Les parents d'élèves se réunissent au bureau de la directrice. Ils préparent une activité de jardinage dans la cour. Donc, OE, عندنا cour.
ونديرو ان تيغي. De l'école. Acheter du gazon et des poubelles. Pou عندنا فيها او او. Donc poubelle. Tirer. Puis arroser l'oranger. D'abord, عندنا E A U. Une réunion de parents d'élèves. C'est mercredi après-midi. Les parents d'élèves se réunissent au bureau. Bureau. نكتبوها هنا. هنا غادي نديرو الالوان باش يبان. دونك نديرو او او نديرو دو بوين، وهنا او ا او ندير دو بوين ونكتب بيرو. ندير تيغي. Bureau de la directrice. Il prépare une activité de jardinage dans la cour de l'école. Acheter du gazon et des poubelles, puis arroser l'oranger. Donc هنا كاين عندنا un seul mot. هنا غادي نمشيو ل ان، ندير ان دو بوين ونشوف لي مو اللي عندنا فيهم ان. Une réunion de parents d'élèves. C'est mercredi après-midi. Les parents d'élèves se réunissent au bureau de la directrice. Ils préparent une activité de jardinage dans عندنا فيها ان. Dans la cour de l'école. Acheter du gazon et des poubelles, puis arroser l'oranger. l'oranger حتى هي عندنا فيها ان، نكتبوها تحتها، نكتبوها هنا l'oranger. بقات لينا او ان. دونك نديروها هنا باغ اكزومبل او ان. une réunion de parents d'élèves. C'est mercredi après-midi. Les parents d'élèves se réunissent au bureau de la directrice. Ils préparent une activité de jardinage dans la cour de l'école. Acheter du gazon. عندنا gazon فيها ON. Donc gazon. Et des poubelles. Puis arroser l'oranger. Donc هادو هما لي مون اللي عندنا. Cinquième exercice. Lis les mots du texte. نقراو هاد الكلمات. Les parents. Du gazon. Le jardinage. Le bureau. Acheter. L'oranger. L'école. La cour. Sixième exercice. Lis les phrases du texte. A. Acheter du gazon. B. Arroser l'oranger. C. Une réunion de parents d'élèves. هنا l'exercice 7. Entoure les mots du texte que tu ne sais pas lire. Ton enseignant t'aidera à les lire. هنا قال لك الكلمات اللي جاوك صعيبين في التكست غادي تدور عليهم. اي كلمه جاتك صعيبه غادي تدور عليها وغادي تقولها للمعلم ديالك او المعلمه، وهو غادي يشرحهم لك وغادي يقول لك كيفاش تقراهم.